Hawak. Yeah, let's go. Ano pala ito? Yeah, come on. Palaruan. Sarado pa? Ay hindi, bawal bunso. May ano. Yes. Sakay. Tulak mo. No, sige, sakay. I wanna lay down then. Itulak ko ha. Ay. Daddy! Hanggang ganyan lang tayo. Hindi ata na itulak. Ganyan lang yan. Hello people! Hello people. Wee! 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 Twinkle, twinkle, little star. Wee! Oh! I'll put it over here. Guys, it's bedtime. Daddy, sing a song to Kuya. Sarap dito, ano? Yan guys, oh, mga palaruan. Pambata. Daddy, can you push me, please? Ha? Can you push me? Wait. Bakit kaya close pa to? Mga ginagawa na kuya. Daddy, can you help? Can you push me, please? Daddy, can you push me? Wait. Push me. Push me. Like, Hindi ata po pwede ditong mabilis. A little bit. That's it. Yay. Ba't na ano kanina? Daddy. Hello. Sit down, have a try. Hindi nga po pwede. Yun o, may ano siya. Dad, sit down and have a try. Ayan o, nakalock siya. Dad, sit down, Dad. Sit down. Eh buso, hindi pala po pwede nga malakas, kuya. Sit down, Nakalock. Dad. Sit down and have a try. Ganyan lang, tingnan mo. Dad, sit down and have Nga kuya, taas mo pa mo. Taas mo. Hindi siya pwede, hanggang ganito lang kasi kaya pala kanina siya. Hanggang ganyan lang. Ano si mami? Shopping. Yes. Shopping, shopping. Tulak mo. Ow. Tulak. Kuya! Ha? Kuya, ay baka mag ano yan ha. Bumagsak yaw, babayad ka pa, hindi tayo makaka-uwi. Nobody to stop me. Daddy, Daddy, can you not to stop me? Okay. Because I'm gonna be meditating. Meditating? Yes. Done. Done na? Isa pa, Yes. isa pa. One more. Done. What are you doing? Isa pa, one more. Okay. Done. Say bye-bye na. Ayan si mami. Bye-bye. Ano, nakapag-shopping ka? Si Mrs. Shopping. Mommy, can you push me a little bit? Mom, can you push me a little bit? Hindi po pwede maming i-push ng malakas ay dahil nakalock siya. Ayan o. That's it. Yeah, yan o. See? Mama! Konti lang.
Kaya ini may I love ganyan you, siguro. boy. Dahil, ay baka ganyan lang yan. Swabe lang. Ganda tumambay dito, ano? Ito pala parang Outlet. outlet. Pero ano sa atin to? Anong place ito? Hindi kasi malayo to sa ano eh. Ano guys, malayo to sa ano sa Central. Sa mismong ano, Yeah, Bubba's gonna have Mama. sa city. Look at mommy. Busigik eh. Busigik. Tingnan niyo ang oras na. Kuya, wag kang umano diyan. Yeah. 3, 2, 1, go. Ang laki dito. Ang dami, ang mga chocolate yung mga... Sa babay na. Pipicturean ko kayo. Bye-bye. Anong babay? Oh, bye-bye. See you in London. See you in Philippines. No, see you in America. Okay? Bye-bye.